Ahaa, niin olikin, joo. Hiustyylin sai tänne, että sitten vaikka sen vuokras. Niin. Ehkä se menee umpeen. Mitäs meidän piti etsiä? Bernadotti. Ketchup tää Boozer ja... Mut nyt mä en oikein tiedä, että mikä... Mihin me ollaan menossa? Niinku siis mihin arkistoon me ollaan menossa? Is this... I just... need to collect my thoughts, Sherry. Missäs me oltiin? No tänne ei pääse. Mitä luulet, mistä löytyy tietoa tommosista bisnesmiehestä. Se varmaan löytyy, hei se varmaan löytyy kaupungintalolta. Radio. Bernadotti löytyi. Oota, että täytyy mitä teot on.
Se on se Zeppelinin tuoja. What a lovely man this Bernadotte is, eh, Sherry? Can't wait until we get to meet him. No niin, löytyi. Thomas Norton on tää tyyppi. Sekin löytyi. Oxfordissa opiskellut ja ollut valtionhallinnossa töissä ja I'll be right here. lähdetäänkö selvittämään sit missä on Tee, miten teet, mulla menee. Bazaar Road ja Roman Road. Mä... Have you found anything helpful? Ei mä oon nyt jäänyt kiinni. Help me, please. I would never refuse a nobleman, but I know nothing, sir.
this familiar to you? Sorry, but I never heard of this. Tutkinto on myöhemmin. Do you know anything about this? Don't be angry, sir, but I truly don't know. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Katsotaan, päästkö se johonkin sinne? Pääsin. Mä löysin molemmat, mitkä piti selvittää arkistossa, niin löytyi sille tyypille, sille raskaajalle löytyi nimi. Ja sit se on silloin oma huone City Hallissa. Mut ei tää City Hallissa kukaan tiedä siitä mitään. Ja sit se toiselle tuli osoite. Koitetaan niinku, tässä on tommonen puhekuple, että tässä nyt pitäisi jutella ihmisillä, mut... Oikeat vaatteet. No luulis, kun mä oon kuitenkin niinku kaupungintalolla. Paikan päällä ollaan vaikuttanut. Mikäslainen pätkä sun meiltä tästä? Käydäänkö kysyä lehtinaiselta, että... Tietääkö se mitään tuosta miehestä? I wish to be alone. Ai se ei nyt halua jutella. Tästä voi jutella, mut... Mä en tiedä kenelle siitä juttelis. Pitää soittaa johonkin auttavaan numeroon. Niin just. Pitäis jutella jonkun kanssa. Joo, pitäis päästä juttelemaan jonkun kanssa, mutta en yhtään tiedä, että kenen. Can you satisfy my curiosity? Oh, sir, I'm afraid I don't know about that. Mutta niinku selkeästi viittaa siihen, että tänne City Halliin tän niinku pitäisi tulla. Mut A contest for the guests of Cordona. Find hidden treasure. Have you found anything helpful? Noin. Onko mä valitsin? Niin mä valitsin. tai sit voi mennä sille, täällä City Hallissa on kaupungin talo, niin täällä on tämmönen. Summas Norton. Teekö se heti? Niin. Nortonin tonttu. Tontpa.
Sitten se vaan seisoskelee täällä odottaa, että mä tuun niinku sisään. Mikäs toi taulu? Mä tulin sisään, niin on tommonen Toulouse-Lautrecin taulu. Kenen rekin? Toulouse-Lautrecin. On semmonen ranskalainen tyyppi. If Oliko you're ihan here oikea signing taulu up for vai? military service, come back tomorrow. Our department needs to straighten out some business. Väsynyt. No kun se vahingossa tappoi jonkun, niin kummako tuo, että... No, pakkohan se olla joskus niinku siirretty, koska se tuskin sillä aina toi sama liivi. Likaiset kengät. Ei ollut kenkät. Hilsettä. Mitäs toinen? Order of the Path. Niin siis se on semmonen kunniamerkki Britannian kuningattarelta. No siis se on toi kunniamerkki. Kylpy kunniamerkki. Niin. No en tiedä kumpi noista nyt on. Mä luulen, että tää in remorse, koska tää on se tyyppi, joka kävi hakemassa sen valokuvan ja vahingossa tappoi Niin sen taiteilijan. Ja sit se on saanut kuulla, että se naikkonen, joka siinä valokuvassa myöskin on, niin se on senkin kidnappaus meni pieleen. Sitten se on ehkä remorse. Why are you staring at me like I'm a Madame Tussauds figure? Didn't you hear what I just said? You blame yourself for what you did. Won't be any good unless you confess to me, so I'll try to be polite. What sort of did are we talking about? Are you from the press? I'm here because of Naylor. Who? You don't remember her name. Se ei välttämättä Lad, tiedä. if you won't tell me where you came, I'll call for someone here to sort you out, if you get my meaning. Show the photograph. Do you recognize this man? We definitely look alike. But you have the wrong person. Really? Then you won't mind if I pass this along to the newspaper? All right. All right. Is this about money, as you said in the letter? What kind of sum are we talking about? I've never written a single word to you. Bribery, not my style. So, that letter, it wasn't from you? Well, it appears that more and more people in the city are finding out about your despicable hobby, doesn't it? You're in the clutches of justice, and very soon they will squeeze you. It's in your best interest to cooperate. Fine. I suppose now we have a nice long talk. Do you drink, Mr... Sherlock Holmes. And I do not. Shame. All the best discussions are accompanied by a glass of whiskey. But out of respect for you, I won't drink either. Respect? That's an unusual word in your mouth, Mr. Where are my manners? My name is Thomas Norton, a British envoy in Cordona on a military mission. So, where do we start? No nyt on paljon vaihtoehtoja. Oh. So, let's return to the beginning. What happened at the party? I vaguely remember that night. As usual at such parties, you meet people, you talk with them, they invite you to spend some time alone with them. What can I say? I got myself mixed up with the wrong company, and somebody must have mixed some psychoactive substance in my drink. Somebody. After that, it's all blurry. Somebody put something in I my completely drink. lost Somebody. my sanity. I made a terrible mistake which I regret deeply. You don't say. Do refugee girls often appear on the menu You at those don't types say. of parties? It's rather rare. So you didn't attend the party to engage in an exotic experience involving a vulnerable woman unable to accuse you of assault? I would never have planned such a terrible thing. What happened was just
Bad circumstance. Eikö taas joko alempi tai ylempi? Ei sitä keskimmäistä. Boniface Mercurial. Lähtee Does vielä the name mean syyttelemään anything to you? mitään. He's an artist, right? The one responsible for the painting that compromises you. I found him dead in his room. Oh, that is bad. Wait, you don't think that I have anything to do with this? You had motive to kill him. Maybe I did, but listen. I know how this looks, but murder? That's on another level. I had thoughts that this Mercutio... Mercurial. Kasvon piirteet him, yes, I thought he could have been the blackmailer. But I was too afraid to make any hasty decisions. There were plenty of ways to fail by making a move, so I chose to wait, to see what he would do next. You have to believe me. I don't believe people, I believe evidence. Then look at the evidence. Who is blackmailing you? You mentioned blackmail. Tell me about it. All right. A couple of days ago, I received an anonymous letter. It said that in the art gallery at Caravansary there exists a painting that incriminates me. The blackmailer made it clear that if there is a painting, then a photograph exists too. And I should be wary of what it might do to my reputation. What does the blackmailer want from you? Money, of course. What else do such people want? Needless to say, I don't remember anyone taking photographs at the party. Up until the last moment, I hoped he was bluffing. But he wasn't, as you've just proven to me. Show me the letter. I burnt it as soon as I read it. I've left enough evidence. There's no need for any more. The painting that depicted you in the image of the devil was stolen by a mercenary. Did you have anything to do with it? I might be a rotten person, sir, but hiring criminals for illicit purposes is not in my daily schedule. And buying the Juhliin painting in edessä. an attempt to hide the crime, is that on your daily schedule? What would you do in my situation? I would never put myself in such a situation. Niin just, You're sehän young. on niinku just se, I että could miten never noi imagine tällaiset myself in tilanteet my current ratkaistaan. position. Yet, here I am in front of you. We all make mistakes, Mr. Holmes. And I'm no exception. Mr. Holmes, I've built my entire career on hard work and uncompromising dedication to the crown. I made a mistake. But I'm not a villain from some cheap adventure fiction. By putting me behind bars, you will benefit precisely no one. Rotting in prison is the least you deserve, but I have a better idea. You will make amends and help the ones you hurt. Refugees. Use your connections to help patriate the refugees, find them decent homes, give them jobs. There must be a meaning to your position and my decision. Yes, all right, I can do that. So, I don't have it. will you give me the photograph now? That's not all. Ah, Naylor deserves the very utmost of what you can do. Help the girl? I can't risk the press paying extra attention to her. I will do anything except that. I need to think this all through. Don't do anything foolish in the meantime. What makes you think you can decide what's best for these people? Such is the arrogance of British imperialism. I take your point. Tässä päältä nyt voisi sitten mennä vaan. paha menee palaa. Ei. Missä se valokuva oli? Eikö se ole siellä asunnossa, missä se taulu? Siellä ne valokuvat koneella. Nyt se enää muista. On. No, täällä pääsee nyt tän... Valitse sen ai Niin. saatana tuomioon.
ottaisin kyllä tän. Niin ilmeisesti tällä oli se valokuva nyt. Koska mä ajattelin, että mä käyn hakemaan sen valokuvan ja tuon sen tällä. No, sehän näytti sitä valoa. Niin, mut siis... No, totta. Mut se, että annetaanko se sille taiteilijalle, joka tekee tästä asiasta julkisen, vai annetaanko tälle... Pistät sille smaller evilille. Greater good. Loppuko se tehtävä? Ei. Ei se vielä, mutta kyllä pitää mennä. Nyt vaan se kuva takaisin. Mitä lupas tehdä sitten? Hyvää. Have you thought it all through? Almost. The refugees, what will happen to them? Well, I wouldn't be standing here in this fancy office if I didn't know how to pull the right strings. In fact, it's the only thing I know. The local governor will receive a decree signed by the House of Lords containing a request to patriate the refugees in the name of the Crown. From where did you gain such influence? I never asked you how you found the photograph. So don't ask the magician how he performs his tricks. But how can I believe you? Ugh, I presume you do believe in my selfishness. The initiator of the refugee salvation will be none other than the British envoy, savior and protector of those in need. It's a win situation for me, too. Now, what about the photograph? You deserve to be punished, but the greater good is what matters here. I won't bargain it for justice for Naylor. I'm glad that this situation is over. It will be over when you settle the matter of the refugees. You have my word. Taivu siitä mitä. Ei taivu! Oisit taivuttanut vaan. Miten voi olla noin jäykkä? Niinpä, hetkonen, missä mä oon? Taiteilijan luona. Mr. Holmes, you've returned. Have you uncovered anything new about the theft? Niin no tavallaan tää kyllä loppu tähän, että... I've brought news, but not all of it will please you. Fill me in, Mr. Holmes. I won't shoot the messenger. No, molemmat on varmaan... I tracked down Boniface Mercurio. I presume he wasn't delighted about the situation. He was not having a good day on account of his murder. Killed in his own flat by the same person that stole his painting. Oh, sweet Mercurio. Perishing in the pursuit of his art. How apt. I will miss his exceptional sense of humor. I located the thief, but found him rather cold. He was tight-lipped about the painting, too. Huh, he's dead. How very droll, Mr. Holmes. One presumes you were not responsible. It was an accident at the refugee camp. He impaled himself on his own knife. Life is nothing if not cruel and capricious. What about the stolen painting? Have you located it? Unfortunately, I could not locate the missing painting. Oh, Mr. Holmes, such disappointing news. Not even a shred of information? The slightest lead? I'm afraid the case has gone cold. I suppose if you were unable to find it, no one else could. What a pity. Oh, but I can tell. You learned something else, didn't you? What happened to your crusade of truth? Was it not that important, after all? No truth will satisfy you, Mr. Vogel. It was not an attack, Mr. Holmes. If you've chosen not to tell me, I respect your intention. But it is just rather boring, isn't it? It is what it is. Well, now that we've resolved all of our outstanding matters, I have a gift for you. I took the liberty of having it delivered to Stonewood Manor. I am told it belonged to your mother. Nonni. Täältä varmaan aukeaa jotain. Previously you mentioned there may have been more to my mother's passing than consumption. It appears you were right. Oh dear. I'd hoped to be wrong. She was unstable, mentally unwell. She required sustained specialized treatment, but her madness persisted. I knew that Violet had disappeared from the public eye, but had no idea of her suffering. I cannot imagine what you're feeling. I'm fine. And You what say you exactly are have you sent fine, me? but Frankly, I'm inside not you... sure how to answer that. Mikä se on se I trust you'll know. meemiksi Thank you, muodostunut Mr. Vogel. I am curious to see what you have procured. Varmaan käymään kotona sitten. Täällä... Ikinä.
Kustannisiin. Tääkä on tuo museokortti. Täällä on kuule kartas tämmönen onko se nyt? Se hävitti sen. Voi hitto. Täällä oli sen... Tää. Niin mä olisin täällä halunnut käydä. Mutta ei sitä nyt enää oo. Tää oli se tatuointimies. No eikö eikö se osoite oo sinne? Voidaan me käydä katsomassa. Eikä se voinut katsoa se osoite sinne niin kun lähti. No mä tiedän se missä se osoite on, kun mä sen tänne karttaan merkkasin. Mä kerrankin olin silleen, että place mark. Tälleen, ja sit se oli hävinnyt tuolta, kun toi tehtävä loppui. Silleen, että käy täällä, mutta päätin käydä tuolla toisaalla ensin. Mutta se varmaan tulee vielä vastaan. Teekö me joskus joku sellainen kuva, missä oli ne kaikki ne kuvat, mitä piti löytää, niin... Mitäs on tää talo? Mustako näkyy? Niin tässä oli tää, joo. Minne me ei täytyy millään, että tukka pitää, tai niin pitää olla huivi päässä myös. Niin. Katsi. Tässä oli se, missä piti silloin joskus olla. Jossain tässä nurkassa se on se. Ei tässä enää oo. Tässä on joku hotelli. Kirkko. Kirkkokin on löydetty. Ei pääse tähän enää. Varmaan sinne sitten jossain toisessa tehtävässä pääsee, koska se oli selkeästi semmonen niinku yhdistävä tekijä. En tiedä. Mihin me oltiin menossa? Kotiin? Kotiin. Ei jaksa juosta. Ei jaksa juosta. Eihän tää nyt ollut näitä... kauppapaikkoja. Ei. Box. Just look at this thing. It's huge. Aha. Luurako kaapissa? It's a bizarre object. Se on and yet merenneitä. oddly familiar. Niinpäs on. Ihmeellistä. Did you just remember something? No. Yes. A room full of curiosities and artifacts. I think I can find it in the manor. Sherlock. So, you continue to pursue the imaginary. I had hoped you might have got all this out of your system by now. Mycroft. Oli se Minecraft. What are you doing here? Get out of my house. It's my house, actually. I've come to bring you back. I have no interest in returning, let alone with you. I know you lied about Mother all these years, claiming she was merely ill, but she was unstable. She never had tuberculosis. She was not recuperating, mentally deteriorating, and you never once thought to tell me. How dare you? I shall not indulge this petulant tantrum.
You can just tie yourself out and then slink back to London with your tail between your legs. Just tell me Ei kyllä kauhean hyvä ääninäyttely kyllä I'm an tästä, adult now. täytyy sanoa. Show me the basic courtesy of an näissäkin monesti explanation. niin You ne saa know I nää will find out eventually. The goal? ja lausuttavat rivit ilman, että kuulee sitä toista osapuolta. The right thing for everyone was to try and move on from her passing. The consequences of one's Jossain actions kotona tallentaa determines what is näillä, right or wrong. Yes, exactly. The ends justify the means. After leaving Cordona, Sherlock, you had a normal childhood. In London, I was able to support you, guide you, shape you into a fine and productive young man. You have so much potential, so much to offer society. But that's not the end. Now I found the truth, and it has shattered everything I knew about her, about you, and about myself. I feel unstable because of you. Your actions were not justified. Lying never is. Oh, grow up, Sherlock. It was a white lie which has as much use in the realm of the interpersonal as the international. It is time you come to accept that some things are bigger than yourself. Oh, you are full of it. You like to pretend you care about the big picture, but it's just an ego trip. You like knowing more than others. You like greasing palms and rubbing shoulders with the rich and powerful. You like having eyes and ears everywhere. The fact it helps the nation is incidental. Because all you care about is yourself. It's true. I have agents everywhere, including Cordona. If you weren't so damn stubborn, you'd realize that means I'm only here for you. Oot sisällä. Ground floor. Joo, tuskin yhdistyy. Ei tässä tätä, kun itse ground floor, se huoneen vaan se. On taulu vieressä. Eikö toi oot vähän niinku se taulu? No ei toi jos on pyramidia tuossa taulussa. Voi se olla tossa, mutta ei se voi toi olla, kun se on väärin. Siinä on pyramiditaulu. Et se oven luokse, niin se varmaan Another one. There must be something behind it. I can feel it. Eikö se ollut pyramidit? Käännä takaisin. Ja siitä se pitää tosta aktivoida. Ehkä. Siinä on tämmönen pyramiditaulu. Returning home with a pair of perfect sticks. We wanted to turn them into training swords. Oh, that's right. We stood there, frozen, staring at something huge in the main hall. Email. It was a giant aquarium with a living mermaid in it. Impossible. It must have been something else. Oh, of course, that mortifying hoax presently taking up space in our front yard. Well, fine. Your memory's better than mine. But I'm sure we started examining it immediately. And someone else was around too. Mycroft. It was my mother. She asked what I thought of the artifact. You were really concentrating and holding something in your hand. Suurennuslasi. I inspected it with a magnifying glass and was able to confirm it was made of two different skeletons. The mermaid was a fake. And so it was time to smash the thing. Your mother took a hammer and... Slow down, John. That's not how it happened. I remember other people joined us. The workers took the artifact and placed it into the cabinet of curiosities. It became part of Mother's collection of fakes. She always said that the truth lies in the details. This mermaid helped me to learn that. Nyt se aukeaa se on. Käy, tossa on tommonen pyramidikuva.
Ah yes, my mother's studio. She was an authenticator and this was her cabinet of curiosities. I never saw the point. What does it matter if some artifact is real or not? It still exists. Karhu. One of the most ridiculous fakes I ever saw. Its owner insisted it was a polar bear. He thought the white paint on the brown fur wasn't noticeable. Eräinen kuon, eräinen pää. I remember this cozy blanket. It was perfect for... Wigwam! Oh, that was a joy to build them. Imagining ourselves as wayfarers on the other side of the world. It's a pity how many amazing things are missing from this room. Oh, I remember these. We used them to spar together until Mycroft found out and forbade us from using real weapons. Miten se on tapellut mielikuvitusystävän kanssa? Hyvä kysymys. Se on varmaan sinällään turvallista, kun ei voi tökkää. Näin vaan taskuun. No, mut no. Dated 24th of April, 1869. Carefully opened. Reliable and driven. I recognize Mycroft's handwriting. Officer Luciano J. Placido. Placido. Mr. Placebo. So many calling cards. Mycroft liked to keep useful people at hand. Entäks se päällä on? Ei. This drawer was always closed. Only Mycroft knew how to open it. I remember we tried to break it open and spy on him, but alas, had no success. Maybe today's the day. Oh, Sherry. No, siinä on nyt kupla. Ah, the memory comes back. We snuck about watching him. He closed the drawer and went to the hall. We were like two shadows crawling behind him. Kadotit sen. He opened the door to the postman, and they exchanged documents. If it was a real postman, of course. The painting on the wall was slightly a tilt. Likely. He stopped and straightened it.
Then he threw some logs into the fire and sat in his armchair to read. Se avaa It's siellä as boring takas. now as it was then. I'm sorry, Sherry, but I think that's it. Wait, John, we never use the fireplace in the mornings. What if... Almost as good as mine. Ja siellä on semmonen se... A bit of juniper in the fireplace created a soothing atmosphere. It's the little things, isn't it? Ja siellä on. Se oli katajaa se edellinen. Siellä. En tiedä, tuleeko siitä tuoksu vai tuleeko siitä semmonen crackli. Räpsä. Niin vaan, Think onko this se is what we're looking molemmat? for. Ei kovin hyvä piilo, sanon minä. No okei, silleen, että se oli You näkyvissä. made Niin... it. So No what's there? viinaa löytyy. Bileet. Kaikki sileeksi. Single malt whiskey, Mycroft's favourite. Ja taskuu. Gifted by Queen Victoria herself. Dossiers on the most influential people on Cordona. Mycroft always had a habit of building files on everyone he met. Ei, kun siellä oli vielä kolmas. Otto Richter. This one is rather thick. Mycroft can be truly dogged in his research. Kuinka me ollaan noin jäykkäät? Onko sulla pökät niin jäykät vai? Ei, kun mulla on paksut reidet ja paksut pohkeet ja sit kun ne osuu yhteen, niin ne ei mene enemmän linttaa. Se pitää olla menemään polvilla. Että Otto Richteri vielä löytyy. Ja munkin mielestä, eikö tää ollut se... Lääkäri. Onko se perhelääkäri? Oli. Mut sehän oli, niinku se Mycroftihan oli todistajana ton lääkärin, niinku tossa oikeudenkäynnissä tätä lääkäriä vastaan. Look, it's Roger. This jolly old man's well preserved. Even looks refreshed. I doubt he drew much interest at the auction. That's for the best. I'd be upset if he fell into the wrong hands. Kluthullu. Siinä ei oo. Mitä tossa? Eikä Kluthullussakaan. The so-called mummy of a Persian princess. The defrauders did good work, but missed one small detail. It's the mummy of a man. Mummy. And this one was brought from a German museum. They claimed it belonged to Vikings. Nonsense, of course. Vikings never had horns on their helmets. Yes, they did. Niin, mitäs Harald Hyrmu? Juu, ihan sama tuli mieleen. Klaus. Ai. Tai siis ei ai, koska tää ei satunnain lava, mutta täpsäyttää silti.
Imaginary friend. No. Ja Jungle Book. Several pieces. Se on 2 osaa. Clearly, it was deliberately torn. I wonder why someone would do that. The Tulpa. Studies in Tibetan Mentalism. Jos on kovasti innostut Kamasutrasta, niin ota se siitä mun yöpöydältä ja lue se. An impressive number of bookmarks. Someone was rather obsessed with this subject. The full plate armour of Sir Robert Saunford. I was told my father won it in a wager. Armour is armour, but look at his sword. Oh, how badly I wanted to wield the blade. Maybe you take it instead of your pistol. I'm starting to remember something. Ei nyt unohdeta. Mother said this was among the hunting trophies of a Scottish viscount. So he tried to persuade everyone that his forest was inhabited by these beasts. It would have been thrilling. Ei kasvissyöjillä lappuisia hampaita. Se ei varmaan se vitsi siinä muuta. Kello vilahti. Jalis. Onks tää, mikä se on se? Another fake Holy Grail. Its owner claimed to be the heir of King Arthur. Scarcely believable. Also insisted a deadly rabbit was hunting him. Amerikan kieli, ei kun englannin kieli kyllä ihan perse, kun noitte mitä asiat lausutaan. Watkinson and Holman. Chapter 1. Hieno kuva. Watkinson and Holman, Chapter 1, by Wallace D. Oram. Oh, Mycroft. He always acts so serious, but then reads tripe like this. John, if I remember correctly, you couldn't put this book down. Se nurkkasit katsomatta sieltä. Mä menet taas vähän silleen niinku... This photo caused a lot of fuss. My mother spent some time to prove it was a fake. Siellä on... 1852, Bingley, West Yorkshire. Mikä se on I'm not sure I want to hear its horrifying inhuman howl again. An archaeological find should be here. It's far better than beneath the old city walls. Se nurkka jäi katsomatta, kun sä pyösit sitä ohi. Tämä. Eikö me lähdettiin siitä liikkeelle? Ei. Ei sitten. On semmoinen olo, että me ollaan nyt katsottu kaikki, mutta... Siinä on sukelluttu. Siinä ei ollut plotsia. I'm not sure I want to hear its horrifying inhuman howl again. Kyllä mä ton katsoin, mutta näissä kaikissa huoneissahan se on joku. On, että se jäi keltaiseksi vaikka. Niin. Pääkallo on keltainen edelleen. No pitääkö nyt mennä käymään kansallisarkistossa uudestaan taas? Missä kansallisarkistossa? Lukee tuosta optoristeristä. Ei. Otapa se tehtävä pannapa nyt uudestaan. Cabinet of Curiosities. No tää on se Cabinet of Curiosities. Mitä onko se nyt joku... Kun tää ei oo aktiivisena, niin onko meillä joku jäänyt... Tuossa oli palli. Siinä oli palli. I used this ladder to look at the top shelf, right? On the day of Mother's breakdown upstairs. Right you are, Sherry. Shelf oli tuolla hyllyt, kun tikkaat oli tuolla toisella seinällä.
Et osu siihen nyt. Back. We heard a noise. I can't recall of exactly what. And we didn't have a great view from behind the statue. Mene sinne siihen suuntaan. Kuitenkin täällä on se toinen seuraava pallo. Tuolla on ruksua. Tuo ei ollut pallo. No se tossa. Eikö se on täällä? Books and papers from the table somehow ended up on the floor. Now it's coming to the surface. I feel it. Ennen kuin toi Sherlockin liivi täällä välillä hyppii tuolla. Niinku se... Taas. Se on niinku... Moves. Rintalihat. Lausa sydäntä kun ne heittää. Kun norkasuu. Toi ei varmaan ollut toi toinen äskeinen on. Jos ne kuuli, mutta ne ei nähnyt tai jotain. Kyllä tosta tohon tähän näkee. Eikä kukaan miekkaa ollut sentään. Tää vaikuttaa näin. You're not even trying. Sit se eka. Niin on. Concentrate. Niin, että olisin tutkimassa niitä, eikä näillä. Come on, Sherry. Let's go outside. Wait. Did you hear that? Come here, Sherry. You call this progress? Charlatan, amateur. I'm not letting you anywhere near my mother again. So there was a quarrel between them. I heard a noise in the hall. Let's check it out. I heard it too. Me too. Shut up. Sherry, look. We've got a parcel here. Hurry up. Come anyway. An invitation that comes with a mask. We can't miss this, Sherry. Sitten pistetään. Mä saanko sen maskin päähän? Se oli se. Siinä se oli se lisäs affekset mai. Ei tää ollutkaan se. Varmaan ne kaksi. Tai sit se on toi, ei. Pidäpä hetki tuolla, minä pidän teknisen tauon. Au. Voidaan vaihtaa ohjauksia vähäksi. Tuolla on ei nyt on noita... Se on lehti ainakin. Lehti on, mutta on tuolla noita... Huonekalujakin.
Käydäänpä huonekaluostoksilla. Edessäkö? Mikä oli se? Ja toi. Eikö niin mä oon sisällä, niin pääsin matkustamaan sen takia. Joo. Sen takia en päässyt matkustamaan. Puff. Extra! The strike of the eagle. Authorities are barely containing the unrest after the murder of Mark Ridley by the House of the Eagle. Vaihdaanko me pakkoja vai laseja? Laseja? Ei, mulla se on tyhjä. No mä tätä tyhjä lasia tänne, mutta... Bye. Ai, myös siellä on edellisetkin. Check the front page. You won't regret it. I think I will. Niin käyt sä ostelemassa ne... Huonekaluja. Täällä on ainakin joku huonekalu. Exquisite furniture for your eye. My goods will brighten up your house. Kirja. I know you're friends with useless trivia. Enjoy your purchase. 105! Oli kallis se. Se oli kallis se. John's Diaries on. Pitäisi olla Tuolla. Vanhaskaupungissa on paritkin. Don't pass by. Welcome. Let's pick something that suits you. Tämä on... Don't leave. Take one more look. Come. Marhaba. It's a good day for a purchase. May your purchase bring you... löytyä, mutta... No. Toi hävisi samalla. Se voi, että siellä on useampi... Siellä on ollut samat tuotteet. Niin. Onko siellä slummikirpparilla? On. Ota tuo John Diarista sitten toi huutomerkki pois, sä häirit sen mua. Kanne. Se on toisella puolella. Se takaa tuonne näistä. Oli vaatekauppias. The worst clothes at the best price. One man's The worst clothes. Maybe something Niin, will ja catch tai your eye. one man's trash is one man's furniture. I hope you like what you bought. Ai niin, kyllä auki se uusi huone, niin me voidaan hakea uusia kalusteita sinne. Mikä oli? Varmaan, että mulla on rahnaa. Nähdäänkö me jostain se? En tiedä. Kai tää jostain näkee. Nyt Sherlock Holmes. Tuolla on huutomerkki tuolla. Nämä valikot on kyllä. On. Taas. Mikä oli määränpää? Käypä vai... Joko sieltä meet sinne... Joko vaihdat vaatteet ja meet tonne, tai sit meet sinne lehtitaloon. Jääpä nyt sormelle sitä.
Se on se edessä oleva rakennus. Mä oon riittävästi tämän päivän aikana pyörinyt sen tässä ympäriin. I wish to be alone. Ja vetät lehteä saluttaa. En mä tiedä, mutta siellä oli huutomerkki. Näpä ulos, onko se huutomerkki siinä vielä? Eikö enää? Mä en tiedä, mutta me kotiin sitten. Kotiin asumaan. Se olisi ihan vieressä. No on siinä aika paljon juoksemista. Sitten vähän vaatteet ja sitten lähdetään bileisiin. Miksi piti kotitulla vaihtaa vaatteet? No kun ne vaatteet sovitaan kotona. En minä tiedä. Vaatteet vaikuttaa valikosti. No vaihan ne vaatteet. Et sä katsoa, tuliko se uudet esimerkit sinne uuteen huoneeseen. Now it looks exactly like it was a decade On, ago. tossa on toi. I can almost feel the memories hitting me. What a monstrosity. Where could such a creature even survive? Ai se on niinku ravun alaosa kissan. Joo. Sitten siinä oli... Okei, sit siinä on toi merenneito. Siellä oli se tölkki siinä. Tossa ei ollut. Se on toi kirja. No se on teillä tuo sama kirja. Se on sama kirja. Se toi tölkki. Ei. Ehkä se on toisella puolella. Kuva oli aikaisemmin. Toi oli aikaisemmin. Mitäs toi merenneidon? Onko siinä täplää? Ei, mutta merenneito on tullut tänne kuitenkin. Ja ne on nostettu pystyyn, mä tikkaan. Joo, siellä on kynttilä. Ei kauhean toi liekki osui aika lähellä kyllä yläpuomia, että... Kyllä. Ei se ehkä syty, mutta kyllä se on kuumana ollut. Some light reading for my spare time. Kirjat tuli tuohon. Tölkki jäi nyt kyllä hoksamaan, että mihin se tuli. Kyllä. Eli se on toi, sit tossa toi. Ehkä se on se. No vaihdepa vaatteet ja lähdetään paneen. Panee. Luulen, että ne on pakkanaalit. Missä tuolla Facebookissa on nyt huutomerkkejä? Tale of the Empty Houseissa. Sä olisit voinut saada muistoisilta. Muiston jälkeen. Sun pitää vaihtaa tonne se... Poutasää. Tuolla on ainakin joku... Ai. Oh, I remember now. I never liked the way the books were sorted on these shelves. That you did. Pistikö se kanssa aakkosjärjestykseen ensimmäisen sanan mukaan? Vitsit, että sattuu vieläkin. Mä tiedän ihan tiedän yhden ihmisen, joka laittaa kirjahyllyyn, järjestää kirjahyllyyn silleen niinku kirjojen koko järjestyksessä, että pisimmät kirjat on vasemmalla ja sit niinku se siitä pienenneet on sinne. Ihan looginen. Ja sen puoliso, joka on samanlainen kirjastoihminen kuin minä, niin sillä menee niin hermot siihen. Mitä vaatteita piti pistää? Se on varmaan sit toi oikea alakulma. Mä luulen, että se on kato uusi. Se on jännä, että tuolla on toi vuokravaate on edelleen on kans tuolla. Ne piti käydä palauttamassa muistaakseni. Oliko se siellä, että veikö ne rahaa aina kun oli pistä maski.
Olisiko mennyt Charles palauttaa? Diary Memories. Voitko sä kokeilla? Palauttaa. A normal mask for normal people. Tiedätkö mihin sä oot menossa? Ei, mutta käykö vaatekauppaa palauttaa ne? Muista se mikä vaatekauppa se oli, missä se otit? Nyt tuolla taas huutomerkki, mutta se on... Se oli... Tää. Se oli se ottomaani. Tuo. En muista pitikö se palauttaa, mutta tuli yhtäkkiä mieleen. Ikävää. Siitä. Siinähän se on. Nice affordable clothes. Step right up. Let's pick something that suits you. 58 on. Meet sä nyt sinne, tai niinku jos menee sinne... Mikä se näistä oli? Ei se ole noista mikään. Onko siellä alempana? Ei sitä oo tuolla enää. Et ei sitä oikein voi niinku... Mä en oikein tiedä mikä toi kierrätä on. Vai onko se, että sulla niinku on se? Kun tossa on tommonen kierrätysmerkki. Oh. Älä nyt Don't leave. Take one more look. Ei piti mennä. Se oli siellä sanottu siinä kutsussa. Sacrificial lambi pitää mennä. Northern Grand Serene. Good Mansions Mansion on Torkos Lane ja Cordena Abbey. North Grand Serene. Grand Serene. Sitten siitä. Ei sinne asti. Turquoise Lane. Tuolla on Turquoise Lane. Onks toi Abbey? On. Kaikki väärät napit. Oho. Iso pytinki. How do we get there? Pääseekö noi portaat tulla? Ei näytä oikealta suunnalta. Ei. Sinne pääsi tuolta niinku toista takakautta. Älä. Tää ei kyllä mene siihen suuntaan. Noin kun piti kiertää sinne taakse ja siellä pääsee sitten. Eihän toi ollut semmonen, ei ollut semmonen pieni parkki. Mä luulen, että sä oot vain nyt jonkun talon pihalla. No olen, kun ei täältä nyt kovin kauaksi lähti siitä paikasta, jos toi oli se. Mä olisin mennyt toista reittiä, mutta... Hop, missä siellä oot? Aukana. Se voisi kirkon kellot kalajaa. Pitääkö ottaa se tehtävä esille, että... No tuot pääsee. Ja tuonne pääkallokin vielä. Oho. Ei, kun across from... No voit sä käydä siellä, mutta se on across from Abbey. Bandit lair. Se on tätä vastapäätä. Tai siis sitä Abbeya vastapäätä. Eli et siis on tämä. Tuolla missä on valot ikkunassa. Missä kato juhlat. Good day. Welcome to the Manchios mansion.
Can I ask you a question? I'm so sorry. I can't help you, sir. Really? Et pysty vaan halua. Welcome. Enjoy the evening, sir. There is still plenty of time before the grand finale. Meppäs vähän All right. sinne päin. No niin, kato, nää on just tommoset maskibileet. Masked singer. What if I write an article about these people here? Can you help me gather information about Cordona's elite? Siellä oli 2 jotain Mitä no, tästä pitää jotain kysellä. May I ask for your assistance? Don't take it personally, sir. But I know nothing about this. Siellä oli 2 evidenssiä. Manchos had to enforce the masks after the scandal. Alla. Ei. Yes. Ei. Kyllä. Ei. Ei. Kyllä. Manchos had to enforce the masks after the scandal. Ei. Tuli alas. Alas oli ei. No mä... Cheating Groom ja sitten oli Manchos had to ei toi voisi olla. Olikohan toi? Ei toi. Ja toi oli. Ja sit se oli se ei. Ei. Joo. Aha, nyt tuli enemmän. That's what I like about this party. Bring me more dirt, Sherry. One more piece, and I can expose these base hedonists. Sherlock! Friend! I wasn't sure you'd come. No sehän lähti sille se maski. Ehkä siitä tunsi. Vaatteet. Werner, I see you are not yourself. The more time you spend here in Cordona, the more I feel it my duty to bring you into our world and show you all we have to offer. And what is on offer today? Pleasure, indulgence, relief, and relaxation. You've earned some time for yourself, have you not? Those who know me would say I'm incapable of it. Nonsense. I refuse to believe there is anyone permitted to know Sherlock Holmes. Huh. You may be right. Then free yourself from inhibition and expectation. The night is young, and so are the guests.
You should try to enjoy both. It's not healthy for handsome men to spend every night alone, and certainly not in a house filled with such melancholic memories. I must admit, my travels have proven more taxing than expected. I'm less confident in my life and myself. Time of relaxation seems a distant dream. So can I tempt you with a physical aid to your moral consolations? There's wine, of course, and something to smoke, or perhaps an artificial paradise? Yes, something more spiritual, a potentiator to sharpen the mind. A 7% solution of, well, that'd be telling, but you must try it. My mind already operates at a far higher level than most. I struggle to believe anything could improve it. My ultimate duty is to provide the world with truth, and I do that perfectly well as is. Duty? You've never cared about that before. Of course I do. Exposing a lie, revealing a fact, that is a moral responsibility. That's not morality. Morals are what happens afterwards when truth collides with consequence. Do you ever follow up on cases you solved? Do you ever see what happened next, visit the victims, ensure justice is served in the courts? And how do you choose where to direct your attention? Are there not deserving causes to which your brilliance could be applied but isn't? You ascribe me more power than I possess. I have a narrow skill set and work within that mandate. What occurs afterward is irrelevant. With every action or inaction, you place a finger on the scales of morality. Many in the city would see you as abdicating your responsibility. I haven't. Not me, of course. Morality is subjective, just like truth. There is little to be gained from indulging in it, and far better things to indulge in. Now I must insist on easing any burdens I've placed upon your shoulders. Show yourself a kindness, and try this rather delectable concoction. I am perfectly capable of coping with myself without medical assistance. I shall press you on it no further. But please, do not refuse my gift. Take it with you, as a souvenir of this special night. Souvenir of what, exactly? But, all right, if only to put the matter to bed. And now, our evening begins in earnest. I just remembered. I'm sorry, Sherlock. My mind's delightfully impaired. Please take this key. It opens the altar room, past the library. Pardon? Altar room? What now, Werner? Go quickly and find our Fabio. Only you can make him talk. I'll join you in a minute. Katsoppa mitä evidenssejä sä oot toistaiseksi saanut täältä. Eipä juuri mitään. No siellä oli se yksi eavesdropping, pitäisi tehdä toinenkin eavesdropping. Tää porukka näyttää siltä. Tänne yksinään kirjasta lukea. Codex Orchis. Why does this occult book sound like a flower? Siellä oli joku täplä siellä kirjahyllyssä. Romantic poetry and prose. Someone's in touch with their feelings. These medieval botany and chemistry books look even more satanic than the occult ones. Oliko tuolla puolella sellaisia huoneita, missä sä kävit kuuntelemassa äsken? Curtains do not guarantee privacy. And you still need I'm coming, Sherry. Being a theorist. Just give me another second. Do you know what was here before Manchiosa's family bought it? Oho, päärynä.
peruuttiko jutut sopeasti. Do you know what was here? Kyllä. Joo. Ei. Joo. I'll pin them down with this scoop. Thank you, Sherlock. Missä se leiri nyt on? My goodness, Sherlock. They made a blood fountain. No, John, it's definitely not blood, just wine. Gahors it a guess? Meneekö tää nyt ulos? Ei. My God. Was he here this whole time? Kiva huone noin muuta. Vesielementti jo. Jäätölauta. Oo. Minä tuon pääsee tuohon. Siinä. This crude tattoo partially covers as slave branding. Siinä oli piste. Joo, mutta... This golden handle has a bloodstain on it. No shit. The dagger is heavy and sharp, but lacks balance. That's cool. This worm-like sigil has been drawn with his own blood. A blunt-force trauma may have suffered an internal hemorrhage. The victim has clenched the fabric so firmly in his fist that it's nigh impossible to remove it. Siinä kuuluu semmonen jossain kohtaa se. The wound is deep. A precise strike reached the heart. He died right here. Tähän vaan kulissi. The sign reminds me of the astrological symbol for Mars. Jossain toisessa Sherlockissa oli kanssa ne kulissitehtävät, missä piti siirrellä niitä avalla ovia tai... Niin oli. Oli vähän haastavaa. Enough cigars to burn down the entire mansion. An open wound spoiled the carpet. Oh. Ylemmässä ei pääse. Käyttää vaikka sit tonne sivuun. Mitäs toi savu? No just käänsit pois, kun sieltä veri tuli esiin. Blood. A sturdy bottle met a not so sturdy human. It didn't break only because it was unopened. Edessä savu. Sikarista. Tai sikarin tumppi. Nope. Oh. Ja mä tosta pois ottanut.
Why don't people tidy up after themselves? The wounded person was here for some time. A bloody handprint on an armchair. On sen näkyy sitä heijastuspeilistä. Toppa. A person leaned against the doorframe. They left a smudged trail of blood. There appear to be no further traces leading to the altar. Mitäs tolla? What about a quick pillow fight? Täällä on joku tyyppi. Taiteilija. On nights like these, it's not unusual for some attendees to get a little exuberant. It's part of the appeal. Unfortunately, it appears things have gotten out of hand. Yes, some are more prone to bend the rules of morality. That's murder. I doubt there's anything left to bend. Why did you not tell me immediately? We were chatting about trivial matters for some time. If I'm completely honest, Sherlock, I've consumed a rather potent cocktail of substances. My attention slips and drifts. But I'm glad I thought to call for you. You sent me a disguise. Oh dear, did I? Well, since I found the body, Mr. Manchios has agreed that you can investigate the matter. I promise my mind will behave itself going forward. All right. Pull yourself together, Werner. Sulla voidaan vaihtaa kuljettaja taas vaihteeksi. Mr. Manchios is the owner of the manor, yes? And the host of Cordona's most memorable parties. He promises even the ugliest guest a partner for the night. And for the ones with more unconventional tastes, Mr. Manchios provides other services. What a caring person. You cannot begin to imagine. The police remain unaware of this tragic event? Some of them may be hiding behind their masks. They conceal many things. But we didn't want the authorities to create more problems. Besides, after a few cocktails, their incompetence will have soared to new heights. How do you know I even want the case? I promised you relaxation. If there's one thing I know about you, Sherlock, it's that nothing soothes you more than a good mystery. How did you discover the body? In between guzzles of alcohol? I was set to perform in a fecundity rite with Fabio and came to inquire further. It was a staged ritual where he was to play the principle of life. And the rehearsal was unsuccessful? Huh. Who knows? I found him alone on the altar, his blood dripping to the floor. And then? Then I called Mr. Manchios. He was panicking, so I told him about you. We left the room and locked the door. Then we were... filling time? Waiting for you was stressful. We indulged in some simple comforts. Overindulged, perhaps. Were you well acquainted with Fabio, the victim? Everyone knew Fabio, or wanted to. His beauty was the talk of the island. Too handsome to go unnoticed. He was magnetic. Fat wallets fought for the privilege of having him. He offered the pleasures of performance, and more. What about the fertility ritual? There was something about Fabio being a principle of life. Fabio was supposed to portray the beauty of life's origin. Flowers, oil... Not this travesty that seems straight out of the Inquisition. So this ritual is not the fertility rite?
What was it meant to look like? It begins with a woman lying naked in a flower bed on the altar. She represents Gaia, the earth. As I cover her in oils, we chant for the principal. As our calls reach a climax, Fabio enters and copulates with her. After he finishes, I stab her with a dagger. That part's just pretend, of course. But the intercourse is not? I did not expect you to be such a prude. Are you a virgin? It is nothing to be ashamed of, but it would explain the color of your cheeks. The fertility rite marks the start of our festivities. The principle of life is beautiful, intimate, essential. It must not be stopped. Yet it appears that someone did stop it. What about the naked woman? Can you tell me anything about her? Oh yes, Matista. She's one of Fabio's compatriots and a performer too. I haven't seen her today, actually. When you discovered the body, was the door open? No, it was locked. Oh, that reminds me. It's a minor detail, but the first time I came to speak to Fabio, I left without entering, having been unable to open the door. You didn't have the key? No, I had it. Don't look at me like that. I was mostly sober. I suspect there was a key in the other side of the door, blocking the lock. That detail may very well be major, Werner. Well done. So you returned later only to find the lock was not blocked? Correct. After an hour had passed, I tried again and was able to unlock the door. That's when I discovered poor, handsome Fabio. Kyllä nyt se Johnin kertoma tarina. Kai meidän pitäisi löytää se Matista. These crime scenes always outdo my imagination. Mitäs me ollaan nyt luvattu? Et kyllä tiedät mitä. Mitä niissä tehtävissä oli? Käypä tehtävät läpi. You've got a lot to do, Sherlock. Et sä nyt juokse testaa. Niin mitkä tehtävät? Onko siis tehtävissä jotain, missä on vinkkejä, mitä ei ole? Oikein. Oli vaan se avain. Mun mielestä niinku... Pitäisikö me jatkaa tästä ensi kerralla uusilla ajatuksilla? Ylös ei pääse mitenkään, se ne rappuset on edelleen blokattu. Help me, please. Don't take it personally, sir. But Mitä I häiritse know nothing about this. Henkilökuntaa?
Kuinka paljon vaatteita päällä ollakseen tämmöset kinkybileet? Täällä ei ole samoja vaatteita, samoja asuja. On. Mä en nyt oikein tiedä, että mitä pitäisi tehdä. Oh, ei siinä ole kyselty tehtävää. Ei siinä ole kyselytehtävää, tuolla se kyseltiin. Ei oo. Ei tässä niinku missään oikein oo. Katoitko sieltä ruumispaikassa sillä toisella näyllä, että... Niin tällä. This oil has a slight aroma of flowers and olive. This elaborate box must be for the ritual dagger. The herbs here are Salvia divinorum. They have a slight hallucinogenic effect to emphasize the ceremony. Onko siellä muita juttuja, mitä löydetty? Täällä on se nurkka sieltä. Näin suurpiirteinen tuon tutkimuksessa. Se turkka oli katsottu jo. Ovi. Mutta ovesta ei päässyt kulkemaan. Eikä mun mielestä sitten ei mennyt päässä. Täällä ei käytykään. No, ei. Similar to the guests' robes, apart from the bloodstains. Handcrafted and luxurious cufflinks. There's also a note. For my Fabio. No se sen selkeän takas ylös, jos haluaa olla niin alhaalla. Eikö tää avain mukaan ole? On avain. The key is similar to the one that Vogel gave me. The capital F on the key fob might refer to Fabio. Sitä se, että on taskuun. Oli jo se avain. Would you recognize me in one of these? I suppose not. This is a different ritual. Sexual Congress. Mutta tää oli se, mitä se kuvasi se Vogel äsken kuvasi, että mitä he teki, niin se oli toi äsken. How can anyone accept such behavior? A useful tool for a disguise arsenal. En mene tosta ovesta vielä. The pitcher is empty, but with puddles around it. Blood clots are adhered to the sides of the drain. Minä muistan ne pallo siinä on siinä. Identical to the robes the guests are wearing. So, Sherry, do you have any ideas about the case? Perhaps. I think I can deduce what happened here. No niin. Siellä on tehtävä. Eli tuolla on tehtävä palaa.
props, decorations, and tools for a more detailed set. Voisi, että se ovi ei auennut aikaisemmin. Tosin epäilen kyllä, mutta... No niin, sellaiset toinen ovi, minkä mä unohdin käydä katsomassa, mutta se varmaan meni tonne smoking roomiin. Haluan, että se on tää. Jotain lyötiin pullolla jossain. Joo, mutta se oli tuolla toisessa huoneessa. Ottaa sieltä vaatteen. Tai sit toi on se Fabio, se laittaa sinne vaatteen. Se on murhaaja tuo. Murhaaja pesee käsiä. Vai Fabio pesee käsiä? Niin kyllä murjaani varmaan näin. Kuulen taas, että se on murjaani. Tästä ovesta piti mennä, mutta se tulee siis tänne. Joo, oli pallukoit tuollakin. On. Mä en katso, että nyt ei joku pallukka väliin. Kyllä mä sanoisin tämän. Ei tässä on pullo. Tässä on pullo. Jostain puuttuu vielä. Sitten se pakeni ulos. Fabio avaimella lukkoon. Ota Fabio, joka pisti sen lukkoon. Silloin oli avain. Eikö äsken Fabio? Onko äsken? Eikö tää? Ei kun... Tämä Fabio pistää sen lukkoon. Vai kokeileeko se tän? Vai kokeileeko tää, että... You're not even ei, trying, se Fabio laittaa Sherry. sen lukkoon. Concentrate. Kun se oli Fabiolla oli oma avain. Se, että onko se muut oikein, niin se olisi erikseen. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Jossa se stabbaa sitä. Ei se yhteen jää koskaan. Nyt en kyllä... Mielestäni tää on niinku... Nää on ihan selkeästi näin. Miksi se Fabio pesisi verta käsistä? Niin. Minä en ymmärrä. Sitten pitää vaihdoa niitä vaihtoehtoja. Mä en usko, että tää on väärin. Siis voihan se olla, mutta... You're not even trying, Tää se Sherry. kokeilit jo kertaa. Concentrate. Aina väärä suunta.
Ei se lyönyt sitä viinipulloa tässä kohtaa. Ei niin. Tai on se voinut toki viedä se, mutta johtavasti se oli puukotettu kuitenkin. Niin. Olisiko se tää? You're not even trying, Sherry. Tähän ei tiedä mikä näissä on oikein, koska monta muuttujaa. You're not even trying, Sherry. Nyt sä vaan yrität näitä. Ei oo. You're not even trying, Sherry. Nyt sä vaan hakuammunalla meet näitä. Mun mielestä tää olisi niinku nyt järkevä. Olisiko se vetänyt käsi on loogisempi näin päin kuin tässä toisessa. Tätä eihän tää käsi ota Ne, se on totta, toi on väärä käsi. No sit se on näin päin, joo. Kiinnitin jo aikaisemmin, mutta No nyt se joo. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Et se tulee niinku sen jälkeen, murhan jälkeen tänne pesemään. Ja pistää tän pois. onko se tästä joku etsimässä vaatetta? Ei kun se pistää siellä se, kun tuolta löytyy se verinen. Concentrate. Onko tää nyt sit kuitenkin väärin tää? The bottle was used as a weapon during a scuffle in the smoking lounge. Then, to ensure no one would interrupt, the murderer locked the door. The unconscious body of the victim was moved to the altar room. Once the body was on the altar, the murderer thrust the dagger into the victim's heart. Symbols were drawn with the blood. The wardrobe was used to hide the bloodied robe from anyone's eyes. The killer washed himself and took a clean robe from the hanger before leaving. Are you all right? You're on the floor, not moving. I think I know what happened here. Fabio's keys remains untouched ja se. Olisikohan nää kaksi? Tätä voi vaihtaa myöhemmin. Vaihtaa toinen, mutta... If I found out who had the key to the altar room. I'm starting to put the pieces together. Fabio was stabbed. I see nothing gets past you, Werner. Yes, he was stabbed, but only after being knocked out in the next room and placed here. I do not yet know why. So, who's responsible? Well, it was one person working alone, and the murderer has now donned a robe. He or she could be hiding in plain sight. We have lost time, Werner, but your discretion may prove to be a benediction after all. Näytä se avain. The murderer had to have access to this room. After the crime, he used his own key to lock the door. So, who had the key to the altar room? I'm not sure. As a special guest, I was provided one by Mr. Manchios. He should be able to tell you of any others. Where can I find him?
Most likely in the main hall, entertaining his guests. He has a mask with golden stars. You can't miss him. But please be discreet. We don't want to risk disturbing the revelry. I know you can untangle this mess. Ja tähtiä naamassa. Niin. Olisiko jossain loungeissa tai tommosessa private Se sanoo, että mail hallissa. Ah. On kyllä tähtiä tossa. Tällä. Kurt Manchios, I presume? I'm Sherlock Holmes. Oh, you must be the one Werner told me about. What a sweet voice you have. It must belong to a handsome young man. Can I call you Sherlock? As you wish, Mr. Manchios. Mr. Vogel asked me to help you. The body in the altar room requires answers, and quickly. I suspect the murderer to still be here. What? Lower your voice. I don't want anyone to hear us. Did you know Fabio well? People are starting to look at us, Sherlock. Change the subject. I can't believe what happened to him. To me. Such an atrocity. Think what it means for me. A wonderful evening for so many good, influential, and rich people has been ruined. I have betrayed all my promises of exotic delights. I don't understand. Surely a murder would affect your reputation to a greater extent. Please, listen. You must help me. It would mean a great deal to me if you could find any information about that day. Huh. Got you hooked, right? You know what? Stark and the others think they're the smartest here, thanks to you.
let me get this straight. Are you listening to me, lad? I'm all ears. Take this case. Report to me only, to Constable Harvey Oswald. I'll leave everything I have on this table. Find the murderer. Be a real copper. Question the suspects, make them sing, give me something substantial. And if Mr. Vogel is not a suspect? If he's innocent, then you can take your favourite degenerate away from here. If you slip or mess with the evidence, then trust me, your brother won't save you from my bludgeon. Meanwhile, I'll be checking the archive for you. If anybody asks, then you're a consulting detective. Let's make a start then, partner. I'm glad we managed to get the scoop before the raid. Ainakin jatkaa ensi kerralla. Käy. Rupeaa vähän turnausväsymystä olemaan. Kyllä. Look, I found Werner. Nyt kuitenkin sille jatketaan ensi kerralla taas vankilassa eteenpäin. Joo. Vankila on hyvä lopettaa. Kyllä. Täällä on kohta vaihtaa peliä, mutta pidetään silti stoppia vähäksi aikaa.